अस्सलाम वालेकुम। भारतीय थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसकी वजह से भारतीय हुक्काम शदीद परेशान है, क्योंकि ऐसे हालात में जब भारत चीन के साथ जंग का ख़तरा मोल ले रहा है और अपनी आवाम को ये यकीन दिलाता रहता है कि अगर जंग हुई तो भारत ही जीतेगा, फिर सामने चाहे पाकिस्तान हो या चीन, भारत को कोई नहीं हरा सकता। और इन भारतीय दावों की पोल इस रिपोर्ट ने भारतीय अवाम के सामने खोल कर रख दी है, जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज और हुकूमत पर शदीद दबाव है और इन्होंने इस रिपोर्ट को गायब कर दिया है। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि जिसने भारत को परेशानी में मुब्तला कर दिया? उस रिपोर्ट में क्या था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे कब मैं आपके सामने चंद अदाद व शुमार रखना चाहता हूँ। इस वक्त अगर हम शरह के एतबार से देखें तो दुनिया की वो फ़ौज जिसमें सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ हो रही हैं, मतलब कि फ़ौज का हुजम देखें और फिर उनमें खुदकुशियों का तनासुब देखें, तो सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ करने वाली फ़ौज जो है वो अमरीकी फ़ौज है। इस वक्त अमरीकी फ़ौजी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए तशवीशनाक है। और इस मामले को लेकर अमरीकी इंतज़ामिया भी परेशान है, जिसकी बड़ी वजह 2001 की दहाई के शुरू से लेकर जो अमेरिका ने दूसरे ममालिक में फ़ौज भेजना शुरू की, जिसमें अफ़गानिस्तान, इराक़ के अलावा और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, क्योंकि अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी फ़ौज को एक बिला वजह की जंग में झोंक रखा है, और वो भी हज़ारों मील दूर दूसरे ममालिक में, जहाँ फ़ौजी अपनी फैमिलीज से दूर हैं और एक मुसलसल जंग लड़ रहे हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान में इनका बहुत बुरा हाल हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ भी अमरीकी फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान में ही की हैं। और ख़ुदकुशियों के इस रुझान को रोकने के लिए अमरीकी हुक्काम ने मुख्तलिफ़ किस्म के दिमागी डॉक्टर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िकल ट्रेनर्स की खिदमत भी हासिल की, लेकिन इससे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी एक बुनियादी वजह अमरीकी फ़ौजियों का अमेरिका से दूर तनहा होना है। अमेरिका का जो कल्चर है वो सबके सामने है और इस पर बात करना भी मुनासिब नहीं, लेकिन यही चीज़ अमरीकी फ़ौजियों की खुदकुशी की एक बुनियादी वजह है। क्योंकि देखिए, एक शख्स जो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रहा है, और अगर आप उसे इस सब से दूर कर देंगे तो यही होगा जो हो रहा है। और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि पेंटागन ने शाया की है, उसके मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 में खुदकुशियों की शरह में 20% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह वो कोरोना वायरस और जंगी इलाकों में इन फौजियों की तैनाती को बता रहे हैं। और हर गुज़रते साल के साथ हर नए साल में अमरीकी इंतज़ामिया के पास जो खुदकुशियों के अदाद व शुमार आते हैं वो पिछले साल से ज़्यादा ही होते हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात है। इसके अलावा चीन में भी 3 फौजी अफसरान ने पिछले ही महीने खुदकुशी की थी, जिसकी बुनियादी वजह उन पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात थे। और उन अफसरान में एक जनरल भी शामिल था, जिसने इंक्वायरी और शर्मिंदगी के डर से खुदकुशी कर ली। और भारतीय थिंक टैंक ने जो रिपोर्ट शाया की थी, जिसे भारतीय हुक्काम ने गायब कर दिया है, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि भारतीय फ़ौजियों में भी खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है, जहां हर साल 100 से ज़ायद फ़ौजी खुदकुशी कर लेते हैं, यानी कि हर 3 दिन में एक भारतीय फ़ौजी खुदकुशी कर लेता है। और 2010 से लेकर अब तक 1110 भारतीय फ़ौजी खुदकुशी कर चुके हैं। और भारतीय थिंक टैंक ने एक रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारतीय फ़ौजी शदीद किस्म के जहनी और जिस्मानी दबाव का शिकार हैं, जिसकी तादाद आधी भारतीय फ़ौज से ज़्यादा है। और भारतीय थिंक टैंक की इस रिसर्च के मुताबिक उन भारतीय फ़ौजियों की तादाद 13 लाख से ज़्यादा है, जो कि जहनी और जिस्मानी दबाव का शिकार हैं। और ये वो फ़ौजी हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं या जिनको कश्मीर में भेजा जाता है। उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर हो रही है, और उन्हीं फ़ौजियों में खुदकुशियों का रुझान भी ज़्यादा है, क्योंकि ये फ़ौजी एक लंबे अरसे तक छुट्टी ना मिलने की वजह से घर नहीं जा पाते और उनकी ख़ानदानी और शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर होती है, और वो जहनी दबाव का शिकार होकर खुदकुशी कर लेते हैं। और इसके अलावा भी थिंक टैंक ने चंद एक और वजूहात बताई हैं कि जिनकी बिना पर भारतीय फ़ौजी खुदकुशी करते हैं। एक तो ये कि ये फ़ौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से ख़तरा महसूस करते हैं, और दूसरा ये कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन के हमलों से डर कर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि इन फ़ौजियों को
عزت نہیں ملتی۔ بھارتی فوج کے افسران اپنے فوجیوں سے پیار نہیں کرتے، فوجی کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور افسر اپنے آپ کو افسر ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے بھارتی فوجی مرے یا جیے، اس سے افسران کو کوئی سروکار نہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستانی فوج کے افسران اپنے فوجیوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں اور اس قدر ان کو عزت دیتے ہیں کہ اگر گولی کسی فوجی کے سینے میں لگتی ہے تو وہ چھلنی ایک افسر کا سینہ کر جاتی ہے، یہاں تک کہ اس گولی کی درد کو آرمی چیف تک محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فوج کا وقار اور مورال اس قدر بلند ہے۔ اور تیسری وجہ ان فوجیوں کی تعیناتی ہے۔ ان فوجیوں کو زیادہ دیر تک کسی جگہ پر رہنے نہیں دیتے، ان کی پوسٹنگ بدلتے رہتے ہیں، آج یہاں کل وہاں اور پرسوں کہیں اور، جس کی وجہ سے ان فوجیوں کو آرام نہیں ملتا۔ اور چوتھا یہ کہ ان فوجیوں سے کام زیادہ لیا جاتا ہے مگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور ان کے وسائل نہایت ہی کم ہیں، جیسا کہ خوراک اچھی نہیں ملتی۔ برفانی علاقوں میں نہایت ٹھنڈ میں ان فوجیوں کو گرم خوراک نہیں دی جاتی اور وہ بریڈ کے ٹکڑے گرم کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ رہنے کے لیے رہائش اچھی نہیں ہے، تنگ جگہ میں فوجی ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور برفانی علاقوں میں گرم ٹینٹ تک فراہم نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے یہ فوجی شدید مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ پانچویں وجہ میرٹ کا نہ ہونا ہے۔ سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، چھٹی تک نہیں ملتی۔ جس کے پاس سفارش ہوتی ہے اسے چھٹی ملتی ہے، جس کی وجہ سے باقی فوجی دل پر داشتہ ہو جاتے ہیں، جس سے ان کو دماغی بیماریاں اور دل کی بیماریاں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تمام وجوہات بتائی ہیں بھارتی تھنک ٹینک نے، جن سے میں بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے جذبہ، ملک سے پیار، جو کہ بھارتی فوجیوں میں نہیں ہے۔ بھارتی فوجی اسے نوکری سمجھ کر کرتے ہیں کہ اس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ نوکری کو جب تک نوکری سمجھا جاتا ہے تب تک یہ صرف اور صرف دماغی تناؤ کا ہی سبب بنتی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف پوری دنیا حیران ہے اور پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستانی فوج میں خودکشیوں کا تصور تک نہیں ہے۔ کسی بھی پاکستانی فوجی نے آج تک خودکشی نہیں کی، جبکہ ہم نے بھی جنگیں لڑی ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے کہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور جیتی بھی ہے۔ ہمارے فوجی سخت ترین ڈیوٹی کرتے ہیں، سیاچین کے گلیشیئرز پر تعینات دن رات وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے فوجی بھی افغانستان، ایران اور بھارت کی سرحدوں پر تعینات ہیں، لیکن ہمارے فوجی خودکشی کا سوچتے بھی نہیں ہیں، جس پر پوری دنیا حیران ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جذبہ ہے، شہادت کا جذبہ، ملک سے پیار۔ اور دوسرا، ہم فوج کی نوکری کو نوکری نہیں سمجھتے، فرض سمجھتے ہیں، اس دھرتی کا اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں۔ اور اگر آج ہماری فوج اعلان کر دے کہ فوجیوں کو تنخواہ نہیں دی جائے گی تو پھر بھی ہم نوجوان اپنی فوج میں شمولیت اختیار کریں گے اور سرحدوں کی حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر شہادت کا جو جذبہ ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ ہر نوجوان کی خواہش ہے کہ اسے شہادت نصیب ہو، اور یہی جذبہ ہمارے دشمن کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی جذبہ پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے۔ اور ہمیں فخر ہے پاک فوج پر، پاکستان پر اور پاکستانی ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں فوج سے اور پاکستان سے محبت کو بڑھائے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔